जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, मु अलका आपण मन को स्वागत करची और ब्लॉग्स रो अनदर एक्साइटमेंट एपिसोड को। आज हम सुनिबा आ गोटे कहानी जा नाम होची कहानी विद्या। हां फ्रेंड्स, कहानी विद्या चलंतु अपने आरंभ करिया। सुनामणि जार नाम सुनले आखपाख अंचल लोक भयभीत होते। जा पाखरे काउरी विद्या, डाकिनी विद्या, प्रेत साधना आदि तंत्र शक्ति थिला। तार प्रकृत चेहरा मध्य कौनसी डाहाणीर चेहरा ठारू कम नथिला। 55 वर्ष बयस साधिका देखा सावर्ण, गंभीर, उग्र मुखमंडल, रक्तवर्णर नेत्र, कला शाढ़ी परिधान करी केश मुकुला करी गाँ बाटर जिते चली जाए चारिआडे सुनसान हो जाए। माँ माने छुआ को नहीं घर को चली जाती। सुनामणि खूब कम कथा हुए। दांत गड़मड़ करी बड़ बड़ आखिरे से जितेबाला कथा हुए सेतेबाला लगे ताहा कौनसी मनुष्यर नुह बर कौनसी प्रेत कथा होची। बालीजोड़ी गाँव समुंडर से एकाकी रहे। से गाँव अनेक स्त्री और पुरुषों को से डाहाणी विद्या शिखाई। तेणु से गाँ को झील देवा से झील नवा लोके कुंठा प्रकाश करते। से गाँव में रोता दुई भाई जगा और समीर। बड़ भाई जगार स्त्री रत्नावती, सान भाई समीर स्त्री सुशीला तथा सुशीलार 8 वर्षर पुआ 6 वर्षर झील। समस्ते गोटे घरे एकाठी रुहति। रत्नामणि सुनामणि ठारू डाहाणी विद्या शिखि थाए। से थिला जड़े दुष्ट स्वभावर महिला। जगा मध्य डाहाणी साधना करथिला। बापा दुई भाई को 3 एकर लेखा जमी देते। किंतु जगा और रत्नामणिर नजर सर्वदा समीर भागरे थिबा जमी उपरे थिला। सेपटे समीर बीए पढ़ी आरआई भावरे पाख सहर रे काम करथिला। से थिला निहाती सरल प्रकृतिर। सुशीला मध्य बीएससी पाठ पढ़ी। पिलामानंकर पाठपढ़ा दृष्टि से सहर रे जाई रहिबा निमंते समीर को कहउतला। समीर नुआ घरटिए किणबा पे प्रस्तुत होतला। सेमानकर आर्थिक सच्छलता दुई दुईटी संतान को देखि ई संतान रत्नावती ईर्षान्वित होई उठुतला। बिना कारण रे से विभिन्न आड़ देखाई सुशीला को अनेक गाली मंद देउतला। दिने से समीर को कहिला, तुमर तो चाकरी अछि, तुम भाई पाखरे कौनसी धन संपत्ति नहीं, तुमे तुम भागर जमी तुम बड़ भाई नारे कर दो ना। समीर कहला, देखंतु भाउज, पिला दीटा बाहर लेनी, तांको पई तो किछि पैतृक संपत्ति रखिबा दरकार ना नहीं। एहा सुनी रत्नावती रागी गला। से कहिला, ए आम घर, तुमे ए घर छाड़ी चली जाओ। समीर कहला, देख भाउज, मु गोटे घर सहर रे देखि, टंकार व्यवस्था ले मु घरटी किणी देबी। रत्नावती पुणी कहला, मैं सब मु से सब जाने नहीं, तुमे एबे एही मुहूर्त आम घर छाड़ी चली जाओ, नचे तुम जिनस पत्र सब बाहर फोपाड़ देबी और से पिला दीटा को मध्य। एक कथा सुनी सुशीला मते रागी गला। से कहिला, ए घर आमर मध्य अधिकार अछि, आमे आम इच्छा ले घर जीवो नहले जीवो नाही। तुमे किए मो पिला दीटा घर बाहर करिया पे एई भली कथा कटाकटी चलला। रत्नावती कहला, मते चिन्ही नाओ, तुमे माने तुमर सर्वनाश कर देबी। तुमे जदि घर न उठ तुम ककेई उठिबो एठारु, एका थरके चारिटा मढ़ा उठिबो एठारु। सुशीला मध्य चुप रहिलानी। से कहला, जो डाहाणी विद्यार भय देखाउछु से विद्या दिने तते नारखा कर दबो। जा तोर जहा करिबार अछि कर, मु भी देखिबी तार केते दम अछि। सुशीला समीर को कहला, हमें सकाळी आखपाख गाँ को चली जाबा, चाल घरटिए नेबा, सेठी रहिबा। एभली दुष्टा स्त्री पाख रहिबा क्षतिकारक। से दिन संध्या रे रत्नावती सुनामणि पाखक जाई समस्त घटना कहला। से पुणी कहले, मु तुमको से सुशीला पिंधिथिबा 3 भरी सुनाहार देबी, तुमे ता परिवार को माटी रे मिसाई दे।
ସୁନା ମଣି ଦାନ୍ତ କଡ଼ ମଡ଼ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେଇଆ ସେଇଆ କରିଯା। ନବରାତ୍ରି ଆଉ 15 ଦିନ ବାକି। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ହେବ। ସେଦିନ ମୋ ସାଧନାର ଶେଷ ଦିନ। ତୁ ସେଇ 4 ଜଣକୁ ମୋ ସାଧନା ପିଠିକୁ ନେଇଆ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବଳି ଚଢ଼ାଇବି। ମୋର କାମ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତୋ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ରତ୍ନମଣି ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଓ ଜଗାକୁ କହିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଭୟାନକ ପୀଡ଼ା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଏହା କହି ସେ ଏକ ବିକଟାଳ ହସ ହସିଲା। ଏକଥା ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ବିକାଶ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ବିକାଶ ଥିଲା ସମୀରଙ୍କ ଜଣେ ହିତକାଂକ୍ଷୀ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ କଥା ସମୀର ଓ ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ କହିଲା ଓ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଲା। ସୁଶୀଳା ସହରରେ ଜଣେ ବଡ଼ ସାଧକକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ହନୁମାନ ସାଧକ। ସେମାନେ ଅବିଳମ୍ବ ସହରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ। ସାଧକ ଅନେକ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ 4ଟି ତାବିଜ ଦେଇ ପରିଧାନ କରିବାକୁ କହିଲେ ଓ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଲେ। ତା ପରଦିନ ସେ ଯାଇ ଘରକୁ କିଣିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଭକ୍ତିର ସହ ପାଠ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସୁଶୀଳାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଗଲା। ସୁଶୀଳା ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ରତ୍ନାବତୀ। ସେ ସମୀରକୁ ଉଠାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଦୁହେଁ ଘର ଚାରିପଟେ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବାହାରେ ଅନେକ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକଟାଳ ହସ, ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର, କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ, ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟାନକ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା। ଘରର କବାଟ ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାହାରେ ଯେପରି ବିରାଟକାୟ ପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଭଳି ବୋଧ ହେଲା। ସମୀର ଓ ସୁଶୀଳା ଅବିଳମ୍ବେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଲା ଦୁଇଟିର ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭୟରେ ସେମାନେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଯାଇ ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତ ଉପଦ୍ରବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବାର ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ହଉ ହଉ ସମୀର ଯାଇ ଘର ଚାରିପାଖରେ ପୁଣି ଭଲ ଭାବେ ଖୋଜିବାର ଲାଗିଲା। ସେ ଏକ ଲୁହା କଣ୍ଟାର ମାଟିରେ ପୋତା ହେଲା ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଏଇଭଳି ଘରର ଚାରିକଣେ 4ଟି କଣ୍ଟା ମିଳିଲା। ସମୀର ଓ ସୁଶୀଳା ବୁଝିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରତ୍ନଦେବୀ କଳାଜାଦୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁଶୀଳା ସମୀରକୁ କହିଲା, ଆମେ କିଛି ଦିନ ମା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏଠାରେ ରହିବା ବିପଜ୍ଜନକ। ସମୀର କହିଲା, ସେ ସାଧକ ଆସିବେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କୌଣସି କାମ କରିବା। ସେଦିନ ସକାଳେ 11ଟା ସମୟରେ ସାଧକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ଏକ ହୋମ କରାଇଲେ ଓ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଓ ଗୋମୂତ୍ରରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ନିର୍ଭୟ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି এই ଗପଟିର ଏଇଠି ରଖିବା। ଆର କ୍ରମଶଃ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।